yang kurang-kurang seminggu wario murio makarelar sebenarnya program itu buat kalau yang kurang-kurang Waktu kubur yang kaptungan yang kita semua situ melihat board members kanan Pohnpei Public Broadcasting Corporation, Commissioner and V6AH Radio Mr. Peterson Sam sa Pohnpei, Kadkadaur Management Team staff ukitron datangan, Corporation V6AH Radio at sa karatang kapanggalangan muli dapat kuburan sampai KJS. Pagi sa Pohnpei nga ganmor, pioneer kitkim trial kulawalang trial Kayong sa kalar paglawaran ng broadcast at tungal kapang kalangan roror pang kukurang koros ki sa pulmamay show sa pulmamay kukurang truth sa pulmamay kawait kan makinsan sa longkit pinya so driven man paruan bulian di Kitoro so ko kupur koros mabigat ng kupur kalangan o bisa pali sa pulmar V6AH Radio AM kitpab kay sa tuwa dimension nila kapunan programa kan mapampiligyan ka ulo ito kung kukurkan. Manggulaw lelewan show more kanangan yung kukurang koros o kas liya.
Netche alangan Pohnpei V6AH Radio and so such rich tisangar way pokon kalonyar net Pohnpei nan kanta kagabachabach and Micronesia V6AH Radio mauya sabulman government and Wayne Pohnpei magpachaban of Kawait and Pohnpei Public Broadcasting Corporation magan kata rich ngolngil nan kiloret babu ke paisatwao o kenkelay ke watch nen. This is the voice of Pohnpei, V6AH Radio, now closing its transmission from Net, Pohnpei State, in the Federated States of Micronesia. V6AH Radio is owned by Pohnpei State Government and operated by Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts.
My
Bye.
In
Loose, the foot loose, the cha-cha
Silipin magkaroon sa kanya kung nangyasiyo mo. Ito ang naman-namgan, itiyaga siya bukan. Kiyadawang kay Janjuan, aliwang rosi sagi-sagi-sang Aros, wow, dingan kasilan, dingaling, nauliyan, at itulang ninyo sa nabiyan. Aros, wow, dingan kasilan, dingaling, nauliyan, itulang ninyo sa nabiyan. Iyan sa lima, where you going? Isasala tayo yan niya, where you going? No, ay naman yung gagawin. One rose and liganiwa mo. One rose, oh wow, ligan, gasilin,
you wanna switch? Let's go. Sarabing gedok jagalik mas ye Sarabing utak jagalik Sarabing gedok jagalik mas ye Sarabing melaw gedok jayang galing na tayong slore Puwarawan may mentally yan na tayong slore Way ko may mentally yan ko sa'y mele Niya maging sa gaway sa katong marating na tayong slore Sarabing, kay tuman, kay dugtiyang galat o melaw, way mentally aluk ng tayong slore Uy, sarabing, kay tuman, kay dugtiyang galat o melaw, way mentally aluk ng tayong slore Ay sarabing, utak tiyagale Sarabing, kay dugtiyagale mas ye Ay sarabing, utak tiyagale Sarabing gedok jagalik mas Sarabing melaw gedok jayang galing na tayong slore Puwarawan may mentalian ng tayong slore Way ko may mentalian ko sa'y mele Niya maging sa kaway sa katong marating na tayong slore Uy sarabing kay tuman gedok jayang galing ko melaw Way mentalian ng tayong slore Sarabing, kay taman, kay dugtiyang galat o melaw Way mentally anok na tayong slore Sarabing, utak jagalit Sarabing, kay dugtiyang galit ma
Yeah.
rosier raso kapan kurang ya raso rosier kapan kurang ya
Soketi Honolulu, Hawaii, USA. Itolola, Marcella, Hiles, Izukiya, Isok, Selimal, Rukusa, Haide, Ime, Semese, Masen, Kusa, Haide, Ime, Semasen, Allah, Ilien, Weni, Ichi, Rawata, Wate, Kilima, Samawo, Nantosi, Sama, Repaliwarama, Pohnpei, Prawarisi kita, Impualensa kau kowe, kowe raila. Yap sailok sedon santawe, Yap soketiyo, Honolulu, Hawaii, USA. Itolola, Marcella, Highland, Isukiya, Isok, Selero, Kosa, Haide, Ime, Semese, Masen, Usai, Ime, Ime, Semasen. Nolong Sekong. Thank you. Kiti wilingan kaselen, sekin kalakalaki, sering pijijian kapwai, ai wei kiti, wilingan o kaselen, kiti wilingan kaselen, sekin kalakalaki, sering pijijian kapwai. Wei kiti, wiling na no kasele. Now go back to Kitty. We welcome you. We want you to be there. Go back to Kitty. We gonna treat you right, my dear. Go back to Kitty. Go back to Kitty. We're loving people now. To be there. Go back to Kitty. We gonna treat you right, my friend. Go back to Kitty. Go back to Kitty. We love you people now. Yes, I'm castle and Pohnpei. Me, I say love, say. One no long way in Kitty. Yeah. Sa paselete ko, tawigan masama. Now go back to Wene. We welcome you, we say, Casalili of mine. Go back to Wene. We gonna treat you right, my dear. Go back to Wene. Go back to Wene. We love the people now. Go back to Kitty. We welcome you. We want you to be there. Go back to Wene. Go back to Wene.
toko talabang soble taligi at kaki Kito ko sali Iyong ang bako Tete palama-lama me imapinu Wejojo serate Mimi na nanolong de mwao sangu Jojo serate Mimi na nanolong de mwao sangu Colonia sabi si Wendy Pwede rani wande Kito ko se iyo Naso pati pela Pone mo diela Pweren tonak mangas Arin naso Chama-chama niya Nana wisalata Walking around Please don't pretend that I like you There's so many girls Talking on no love much better than you Colonia sabi si Wendy Pwede rani wande Yung ko se liyo Kaso pati pela Pwede mo chiela Pwede niya pangas Mimi na nanolong me mwao sangu Colonia sabi si Wendy Pwede rani wande Ito ko se liyo Maso pati pela Pone mo chiela Pweren tonak mangas Kakilo mamao Kalela chokolonia Nusko tao Neta nakawande Kaya nga lasan Sabi pwede niya mangas Arin masobo Chama-chama niya Nana wisalata Arin masobo Chama-chama niya Nana wisalata Walking around Please don't pretend that I like you There's so many girls Having no love much better than you So many girls Having no love much better than you
Jagoidi. No money, no honey, I need some money to buy me a made honey. Jabanga way, such a nice morning, such a me. But no money, no honey, I need some money to buy me a made honey. Jabanga way, such a nice morning, such a me.
say yeah. Body aching maybe Alabama. Bibig sangat was a lar Mention Catholic. was a lar me batik so say yeah.
say la. Japio sonama Vija chorus serenity Pico Magdaino Pipene Oh Erimao Oh Yo Oh, Stelata, Nagitiela. Javio, Sonama, Vida Chorus, Serenity, People, Magdaino, Pipene. Oh, Erimao, oye, yo pile, oh, Stelata, que se hiela. Jepenan kita chupene Yetete itayonge Rangai jagalet na no maure Ichi akiti ngai sangese Jepinran kita chupene Itmake itayoge Nangai jagalek na no maure Ichi agiti ngai sangise Murmurito sa ngay diarata Yamu muenom la mala So te mele na limpa kwe Katia wekila meongi yongi Murmurito sa ngay diarata Yamu muenom la malaw So jamele na limpa kwe
Seperti Suk. Berhenti. Iyang o kasalilianayin po, and greetings everyone. Medj alangan Pohnpei V6AH ay suksej lang atang arway to konsang kalanyar net Pohnpei nan kaan tagakapachapat yan may Indonesia. V6AH kuya sa men Pohnpei may patio ban epon kaway and Pohnpei State Government o Pohnpei Public Broadcasting Corporation makan kata ngan kayang nan ayam killers itbag na isang tuwaw makelay kawatch nan FM megahertz wali sa 4.0 makelay kawatch walupugay nan V6AH Facebook o YouTube live feed o nan FSMTC Cable TV Channel 3 sa Riau. This is the voice of Pohnpei V6AH now resuming its transmission from the linear net Pohnpei in the federated state from Micronesia. V6AH is owned by the state of Pohnpei and operated by Pohnpei State Government and Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned AM frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts, FM frequency of 88.3 MHz with an output power of 800 watts in V6AH Facebook and YouTube live feeds and in FSMTC Cable TV Channel 22.
Kiyaman men sangga salelian. Moni pan bachoy na nichmon padato kan ranwich. Wa pan kubrani lap sama chay coach katung pagis ngatun maul makono coach kachiyang kachayin. O kachayin pit konatiyan marayan men sangka and ranwich. Kay pani po narakso kon Pohnpei ichaman sakaran wow pan kubran saran kan ko. Wow naki sabon malakan nalaknan kaniyakan. Ay chumal wow choron ong kapnan win Pohnpei. Kayawan kapna speaker so kung labalabakan karos nan kanyang watch so siya ko government. Ay chumal wow ong chon win Pohnpei sak liwin kalalan pay watch. Sa umay sa mabawin sa dinairing San Point sa ban bachuan pakita program and subset. Ipachuan ulianti Fourth Commissioner Management Chonadago V6AH Chorus. Kausa chumal ran mo ulukayang program chorus ang non-broadcast and ranwich. Niyaman sa umungan January. Mayay niyalan January sa kayo. Paran kaunor yung sa Klimaw na niyang radio clerks katpap kapay sa Pwuhng and Ryan podcast away sa Puno. Nanmen kapisikan and V6AH YouTube live feed Facebook. Nan FSMTC cable TV channel sa Klimaw na Ryan na rin sa Payo. Sa machay programakan kin chepke programen rap bachodaran chorus so kin chepke programen KAPWARESOU. Makinsang kloponon minsan naklokriya mo rin sa was. Programen KAPWARESOU sang klokriya mo rin sa was naklokay sa klin sa uchik. Programen Pwuhng sang klokay sa klin sa uchik nakloponon minsan. Iya mo ay chumalalap-lap din sa kulan. Chay katlaw, chumita sa machay programen round watch kima sa nagkawait, may pansang nan pukan mark. Ilalawat mo na, rachuk-chikaw, yung saglawan na. Jesus sa katsang wasaw, katslangan utan sa bulmakanim, sa bulmachong batangko, yang alam. Miyen ang ranin sa bato, ak chabeta patak nan snagukeo. Miye, me chocho, me mi wasaw, apuya mo ikila, niya kinrong sa bulmapatak. Kaya punta ba nan pungaray, all manage alasang ya song pukach chorus. Songan ko prokong ta yo match memire. Ya tuwan eka kuya songan manaman pukach. Kanten I kapin chiyo match. Nen Mary, Rian Saints, Sources, Sutas o Simon. Kainten riani bakin mi mirechaikan. Irain ari kasoweki. Ay Jesus akachin masa niyong rai. Wasa chorus so-called kinwaw niya. Iche wasa menso wawi kinmiye nan utake ren sawi o ren chon imoyakan. Yemen sochakak uya kita manamaneo nan utakeo ap mesomo kay meakas kitang tuo meakas kitang tuo iray ninimeko o kachin kakailan rayta e ap kachin puyamoy kila sokosan. Yesus sargachin pangsali kisin kanim kan patpata ong aramas akan. Yemech tuan masalan porch. Mensang kasalelia naing samat kuot labalap. Mensang ranwat ki tron taga Pohnpei wat tungalan ki kapung mula tak ki sabal mo kalangan mapilisan sa long ki mensang ranwat.
Ituenat posono kamele le mesabol mo maseni mesabol mo limbak kin kap maisong koros. Maisong ranwat kitron tagawat angoto limbak kapun maisong ranwat tropebol tenang marainen ranwat. Kalangan ki yang komisong koros. Coach manaman men walian ki tropeki kamu yang kacun kamereti yang kit manamanen nganamu sarawi ponat mau. Melel pon mga kan koros Israel kan mga government melel national government president vice president state government governor lieutenant governor lelong local government isiram manugela Israel kan mapapali balian ciak o mga momotso kan koros at melel papa o nono kan koros na insan ipagmain sa match court nga namu sarawi ang kawikit nan marainen ranwat pokasanti kan pilipil kan pausan tapon melelo Pwuhng Pahrek jenitan main samat court kasanti kan koros samat court labalak Pukon papa sa pulmo yaramas mapilpan wiuyaw nan marainen ranwat melel nan wasan kayan kan nan wasan business kan jangan waran nine sapton yalakan jangan waran nine set right kan mapilpan tatok nine set Israel kan mapilpan tatok nan motual don nana kan wasas pilipin puko koros ni saban tapak yang kamu ranwat Sami pagmain sam komiyan sila sanggit tatakan muntiyo sila sanggit kapalakan wanituenat kasamoto ranwat ni pebola sambil kamurgila kan marainen ranwat ke pebol Isirum manogela panenaikan me sainsuat panenaikan me pungpung icaman melel main samat court lapala Israel kan me lumum ancan pasakan nanumoni Israel me likay lapala kan Israel kan me tungalen gianan toro serigan me sedropal mau pagmain court ituanat posono kamelele Melimamu sa tromot and sair railo apaliala raila naan kan koros na isan. Kom kacun kubray rail penituan kicat pasamoto marain wat ni pepeolam pepeol wat sen nene yang kit kor. Pekit koros dan kakaan ki eu niatipan komurala marain and ran wat. Kot manaman mamia song eu manana pemei sa sair kom kot man main sam metran mako limpak ipa ke peiniran kacun apaliala. Kalangan en kom main sam imet may walian tikit. Tron tagawat koprowang kom yat kapeng Wat kasapal kalangan. Waita olinganin mekoros komugalet may sansal may sam. Manaman and maran sabal mo yeros at count. Sound kamaur Jesus Christ. Amen.
lala kong kay Pahrek sang nila sandang raba-raba ki serio Pwuhng kong Pwuhng rong na saya man ban Pahrek kisagis wet sa lala kong kay Pahrek sang nila sandang raba-raba ki serio Pwuhng kong Pwuhng rong na saya man ban Pahrek kisagis wet sa
kamay ganin kamay chiya ganin Pohnpei kapin sarawian Pohnpei kan macam chapiya ro kamoy sa mga broadcast na niya radio station. Met kachuan lang ta san kailan V6AH Radio ng sa Kadkadaur. Klavan station ay sausage man ko KAPWARESOU chayban komandi sangam program kamoy chor pasantikan. Ichay katlangan program pasanti o kachimwangi karong mapanaw taban program and Roman Wikach nan Legislature. Iyang o kasalaliya ko. Yet Roman Wikach ng Pohnpei State Legislature. Programo kung kau na batasang option PIO dan apol o kawaitan option speaker. O ngay sa pagmamay lato sin PIO wat ka mabansak sa karagachon way out of the wrong watch. Pero wabi ibang batch-batcher nilang amaway menchi ang PH ngal sa karanwa o kapung pangkukuran anilap sa machay coach. H ngal sa karan kay niyo wow lap pangkukuran rakso ko ang Pohnpei yu. Wow lap pangkukuran sa nangan ko. Pachawan wow ko sa pagma ligan ko nanalam ko o nangan niyo ko. Wow choror to ko sa pagma-check up na and Wayne Pohnpei, the Honorable Stephenson Joseph, Karyawan ka na, Honorable Francisco Eliwanes, Speaker and Queen Kawata ko sa net kay sa Kawan Wayne Pohnpei, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o Yamami Honorable Senator Scan Paros. So, ang babong nabalat and Wayne Pohnpei, the Honorable Nelson Joseph, o Yamamusong Kopungkan Paros. Labalap kay Tikan Paros ng Pelian Chia, Momotso o Government. H. Marwaw ang kaklelen John Wayne Pohnpei Unsap sa ngachanan kalan len mas liban kalan watch. Ragkach o korostasyon ng program watch. Nisan wari isak silu parang kaunoriya kutriya isak limang sa palmasya pinong kuko sa net kay sa kawan Wayne Pohnpei tachawan siya langar ng ran kayo and aray chungal buya lamalam kasantik kasilipa and nanti yan tatok watch kulak kaisag na may isang nan wasan buya lamalam pela balat nan kolonya. Sa palmasya speaker the Honorable Marvin T. Yamaguchi may bachawan rachungata buya lamalam watch o kamo wagilolo wan rachungata santikan makarali koryo. Pero buhay ko ba siya diyan ramo che chungalan tiyar quorum ayan san may rawala priyaw mapachatian ran watch kachi o apali nan ran kayo watch. Irawala kayo yay irachoror. Dan irachoror kamakit riyaw na wiyaw na yay kamakitin kapureto sang kamitikan kamamatan pek o kamamatan ko sa net kan. May ananagan apol puyakiyanan karwarukan o kamakitin pechep peniragasang palakan. Ye kamakitin withdrawal. Mentoke kamamatan pek mempe dimesap tuwaw labinyan riyasap limaw. Mesongasangan kakwak tala kamamatan pek mempe dimesap limaw labinyan riyasap tayo. Kwenta Pachawanta alalta o kamanamantan eden mon kabachapachkan on Wayne Pohnpei. Are ye kamakitin withdrawal mentoke kamamatan ko sa net nempe o kuwali sa kasulag niya riyay sa klimaw. Mepit wak taklan ralaw triyawan title silisak siluwan sa kalmasya ko sa net Wayne Pohnpei. Mepit monikan and PTA. Esil ye kamakitin withdrawal mentoke kamamatan ko sa net nempe o kuwali sa kuwanaw niya riyay sa klimaw. Mepit Rukta o naknaklan murun permit fee o kalawabekan. Kamakit pukas paras wiyaw isang Senator Carl, mawiya Chairman and Committee and Money. O kupursangar kami to watch o paspachoyer mon momot unsap and pinan ko kasanet kay sa kawan Wayne Pohnpei. Kayong saklang kamakitan withdrawal wiyaw isang Senator Net, Metto ko kamamatan pek ng permisa walula penyatri isak tayo. Mesong-mesongan kak ang kasaleta Pohnpei State Legislature yang pachang penene o Wayne Pohnpei
Tacho pila tacho tan te kapinsaleta dano lang Pohnpei kasangkwalmen may ye Mr. V6AH nan sa rin matadanim anayo. Met ko purpursangar kamti en cheyen ko o pinpaspasoyer mon momotun sa coach. Kain sakdan iranan rachoror ye kamokit en pechep ong wiyapen sa pasap ab meden wasaan business ka. Kamokit watch kuya wisang kway speaker Miguel o kopkoyangar kamtien sa o cheyen ko. Kain sakdan rame pon nan rampe you watch ye ititan silimen pon Kadkadaur pagkapnayan wen Pohnpei makuinan ko kosanet kay sagawan wen Pohnpei tan chialangar nan aray chumal buya lamalam kosan tukasilu en nandiyan tatawach ititawach to kay Senator Ned Mawia Chairman, Senator Simram member o Senator Edward member. Nisan wari isak tayo darang kaunoriya kutri isak limang sabol na siya Pwuhng ko kosanet kay sagawan wen Pohnpei pachawan chialangar nan ran karyaw en aray chumal buya lamalam kosan tukasilbak en nandiyan tatawach kulok isak meniche isak hospital mensam nan wasan wiya lamalam pe labalak nan kolonia. Sabul na siya speaker yang angchi me pachawan ruchingata wiya lamalam watch o kamo welkulolong ruchingata sang Juan Parente Senator Pahrek. Erpuan kaksan salong chon wen Pohnpei yunsap me chia na watch soche tola welkupukon kamti choror esay kunjo unsap la. Nesan wari isak limau parang kaunoriya kutri isak limau sapol machelok sin speaker ang Pwuhng ko kosanet kay sakawan wen Pohnpei pilchungalan kitaran sa umawan kasamo para to kasangkwan the courtesy visit sang CCA kulak tuwaw na mensam. Chon sa watch ye mayang ako Mr. William Joel Mawia Pastor o pilniyan sa watch Mawia School Administrator. Mr. Corten Lepen, Mawia CCA Project Manager, o Mr. Patrick Coy, Mawia CCA Project Team Member. Para to kasangkwal watch, pit ananay school watch, o ngaray sumal chum, Mawin sa pang sa hospital, wanchala, 216,000. O pilkapese, ananay sa wasen mo, mepaspasyon wanchala, 280,000 kwan kainsak katokapen chum watch magkanton project watch passion to namin wanchala 480,000. Valeria watch wawapener o kainsak aray chumal eupenen nakulok tuwa wala nimensang watch. Nakulok isak minutes limaus pelen mensang ran watch sapol na siya Pwuhng ko kosanet kay sagawan wen Pohnpei pachawan chialangar nan ran kasilu en aray chumal wiya lamalam kosan tukasilbak watch nan wasam wiya lamalam pe labalak ng kolonia. Sapol na siya speaker ti Honorable Morgan T. Yamaguchi mepachawan ruchungata wiya lamalam watch o kamo welkulolowan ruchungata sa Juan Parente Senator Edka. Puensan salong chon wen Pohnpei yunsap may raralap limaw sang ng kalanter mepachatien ran watch kachi o apali nan ran kasilu watch. Raralap kayo ye watepe o alaltan channel and kayo wan ran and chiepene kosantu kasilbak watch. Kariyaw ye special committee report te report sang committee choror may titar nan kayo wan ran. Senator Ned Makachawan Mawia Chairman o Match report watch pil alalta. Iraralap kasilu ye report sang committee kan. Pan raralap watch report payo mamumot unsa watch kachiyo apali. Committee report nampe okwi silisa gawlap niya kresa klima. Me report sang committee enchiya te SSCT NHP me Senator Edka Pachawan Mawia Chairman. Me itan o kapese kamumatan ko sa net nampe okwislisa kisula niya resa payo. Me pit sonpong and Iran Medical Labakan Test Senior Citizens Month. Are
ye kam robot nembe pisli sak riau le penian ri sak lima me robot sang kam tiang kertan payen way te RNT me Senator Edward Pachon ya chairman me itan o KPC and kabnae chungal itit me topa Mr. Aspenabis when kap yang Joe Borden OFA esin ye kam robot nembe pisli sak silu le penian ri sak lima me robot sang kam tiang kamtan kamarain me Senator Simona Pachon ya chairman me pit kompetent pecher on Head Start program kaim sakla ye kam robot nembe pisli sak tayo le penian ri sak lima me pil robot sang kam tiang kamtan kamarain me itan men KPC sang teran kamtawach me pit kalautlan isaben relchon tatong kanyo puko kisapon machay sarikan me chungolan ki anan choror nan taran ngoni ria putri sa lima wen kak san sa mawang chong wen Pohnpei unsak marobot pukas koro sa altar sa mungot unsak watch ireora lap kabayo ye tatong kan makatoko pesay bunche unsak la tan reora lap watch kam robot nembe pisli sak le penian ri sak lima me robot sang kam tian moni me Senator Card Pachon ya chairman me itan o KPC kamamatan ko senet nembe o kuwali sak le penian ri sak tayo me song and bukitala sa kulmasya ko senet and when Pohnpei nembe isabew li le penian ri sak wano le penian ri sak tayo me pit Sapon macay Comprehensive Budget Act and Taran Moni Riapatria sa Lima o Match Pil Alaltar. Kaim sakla ye iraoralat nembe dayo met ye pil kalantar ta kamamatan ko sonet ka. Tan iraoralat watch kamamatan ko sonet eo me bachetian ran watch kachi o awali me ye kamamatan ko sonet nembe o kuwali sa piso le penian ri sak limau o watawat kayo. Kamamatan ko sa netwatch, song and kapwa tala iralaw triyaw and title silisak silu and Pohnpei code o moni kan on PGA. Kamamatawatch pil KPC sang Senator Card Mawia chairman and kamtian moni o alalta o watawat kayo. Mr. Waria isak wano Tarang kaunor ya putri sa limau, sapon macay speaker ya makuchipa, chawan ruchingata ran kapayo and we alamanang pasanto kasilbak watch. Nakulaw ay isak minichay sa kausupelan ni Maysang nan wasan we alamalang pay labalap ng Bologna. And kaksan sa lamawang chong wen Pohnpei yung sak, may raralapan ng kalantar wano mabachatian ran watch kachi o awali ng ran kapayo watch. Iraoralat kayo ye watabe o alaltan churnet and ran Koreaw and uyalamalang kasanto watch. Koreaw ye robot sang kamitikan. Robot silu memiyatan iraoralat watch metan sang kamitian sa me Senator Latora Pachon uya chairman. Pwede tato puka chenon kasampal ayine leta chairman kamakit Pagkachatian ran watch ka pupuro-puro puka ka kawantala ong rano uyalamalang mebanta choto kan pot pechek kanay and kakuyawiyang tato pukachi. Kasilu ye pil kalantar ta kamamatang ko sa net kan. Tan rawala watch kamamatang ko sa net silu mamiye ong watawat kayo o kamamatang kach ko sa lantar. Erupuan sansan ayech kamamatan ko sa net ka. Kamamatan ko sa net nando o kuwali sa kusula piniyan rin sa mga. May pit ruprupta o naknaklan mooring fee o isaben kalukapepan. Mech KPC sang Senator Chowa. Are ye kamamatan ko sa net nando o kisli sa kusula piniyan rin sa tayo. May pit Senior Citizen Month. KPC sang Vice Speaker Mike. O esin
ye kamumatan ko sunod ng to kuwalisak labnian resak tayo LTL na songa-songan wakit irachukuchuk ewan tayo talaysa kan sa kulmachay ko sunod and wait Pohnpei nambe isa pero li labnian resak wano labnian resak tayo niya kang wakit alaw kapachayang irachukuchuk esak labnian riyaw I len irachukuchuk esak labnian riyaw P When kak apali ananagan kamaulan alakan nan kolonya town. Kamu matawach kabesesang delegation te waliagan kolonya kan. Kapayo ye resolution kalender te kamu matan pekpek kan. Tan rawach kamu matan pekpek riau nami. Kamu matan pekpek nembel mesak wow lebnian riasak lemau. Mesong-songan wakitala resolution number may sa plumao lebnian resak tayo. Mepit sawas choro rakan makumbacho to Wayne Pohnpei. Match kapesesang Senator Card mawiya chairman ng kamtiyan moni. O kama naman sa nga mumotong sak ang pinumpo ko sa net kaysa kayo and Wayne Pohnpei ni usus resak riyaw A o socha mawo. Are ye kamumatan Dok nembel may sa kwalu lebnian resak tayo. May songa-songan kasaleta legislator ay bachang penene o Wayne Pohnpei o bacho pila kapinsaleta lano len Pohnpei kasangkwal Mr. Pwuhng sadly. Apo api ay rakasangkwal kay na ananagan bachang kamumatawach ay meleta kamumatawach kapantala o nanguya lamalaman lakap. O match kapesesang Senator net. Kalimao ye nomination te ititakan. Tana raw la coach sansan may titayo mamiya metoka Mr. Aspenapis on Port and OFA. Ititamenach kamanaman lar sa mumot unsap and pinong ko kasanat kaysa kay Wayne Pohnpei ni usus riya sa kayo A o EUSO. Krim sakla ye irachoror. Tan rachoror kamukitin mutrawal riyaw sang Senator Perez. Netoka kamumatan kosonet nanda okituay sa kwano o kamumatan kosonet nanda okituay sa kuso labanyan riya sa klimakan. Ew kamukitin mutrawal pilbuyaw sang Senator Corn Metoko kosonet nanda okituay sa kayo labanian riya sa klima. Match me eletar kamumata patch batch-patchoyer mon mumod unsa poch. Irachoror sang kway speaker Miguel. Mepit pechek pang kosonet ew me miyayer and kakbuyawit po en apali project and apali ata malak and kuchor. Irang kabacapat sang floor leader apram pechek pen poy lautlan tukso kolong atokan. Napukat koros kopkoyang kamtian kertan kayen Pwuhng na Senator Edward Tachowan Muya Chairman. Kamokitan pechek pen school post pilbuyaw sang Senator Motu o kopkoyang kamtian kagdang kamarayan. O kayong sakla sang Senator Simon. Mepit pechek pen ananan rar memiyanan Pohnpei. Match kopkoyang kamtu kapacha-pacheng sa o cheyen ko. Nisen mo riya sa kuso, tarong kaon riya sa klima. Sapal machayal pinong po ko sa net kay sa gawan Wayne Pohnpei. Kachawan chiyalangar ng ran kalimaw an aray chungar buya lamalang pasante kasilbak and nantiyan tatakwach. Kulo kay sa minutes riya sa sibelen mensang nan wasang buya lamalang pay labalap ng kolonya. Speaker yan ako chupachawan ruchungata buya lamalang watch o kamo wepin lolo and ruchungata sangwan parante Senator Perez. And rupuya ko ba siya tiyan rano chech ngalan ko quorum ayan sansan may raralap kayo ye report sang kamdikan. Tan raralap watch report siya mamiya may itano kapese kamumatang ko sa net nante o kuwali sa kayo labaniyan riyasak tayo LTO. May report sang kamtiyan moni na Senator Card Pachowan Muya Chairman.
Oropochwach alaltar sang momot unsap and Pwuhng ko sanet kay sapeo and Pohnpei. Irauralap karyaw yay pilkalander ta kamumatang ko sanet kan. Pan irauralap wach kamumatang ko sanet kono me. Miye o ime bansang selpa. Kamumatang ko sanet nando officially sa isula penyat riyesap payo mepit senior citizens month on karyaw o keng sa klawatawat. Kamumatawach kama naman sa nga Pwuhng ko sanet kay sa kawan Pohnpei no usus riyesap riyaw a o socha no. Are ye kamumatang ko sanet nando of kuwalisap lebenian riyesap payo walti yeo mepit Waktaklan sa kulmachay ko sa natin Pohnpei nambe isa di lebenian riyesap wano lebenian riyesap tayo mepit sa kulmachay kwachet and money parang mon riyakit riyesap lima area po ako kamumatawa chepit money ay meleta kamumatawa che kapantalar po ang kapasan to kamumatang waktaklakan meban itan anang karwaro cheka Esil ye kamumatang ko sa net nante o kutuway sa kwano lebenian riyesap lima mepit isaben sapis kan mamalong ko kung o balikan para sa government and Pohnpei. Match KAPWARESOU Senator Perez na uyan chairman ng kamtiyan chayan ko o alalta o watawat kayo. Epeng ye kamumatang ko sa net nando kutuway sa pisulag niya riyesap lima. Mepit orar tantawan poch tetaunan wapar na telenin. Match KAPWARESOU Senator Perez open alaltar. Alam ye kamumatang ko sa net nando kutuway sa kayo niya riyesap lima. Mepit Pohnpei Yaos Impress Fund. Match KAPWARESOU Senator Net Mawia Chairman and Kamtiyan Rosanwa Opil Alalta. Kayong sakla, yay kamumatang ko sa net nando o kuwali sa kaulap niya riyesap tayo LTAO. Mepit sa kolmasya kotse tentaran moni riyesap lima. Match KAPWARESOU Senator Carl Mawia Chairman ng Kamtiyan moni Opil Alalta o watawat kayo. Kayong sakla na raorala, yay resolution calendar ta kamumatang pagpangkan. Tanra wach kamukitan kapureto samti totok nanane pol karwaru yu memiya mawia wisang Senator Coy. Metoko kamumatang pagpag ng kawanay sa tayo labinyan riyesap lima. Tang kupurkurto sang kamtiyan moni. O match patch-patchoyer mon momot unsa poch. Image na kair wiyala malaman ranwatch no kulok isap riyaw minich pa isap limang spellen in sawas ano kulok silu mo rin sawasan ranwatch sa kulmachay speaker ti Honorable Marvin T. Yamamchi pachawan pachalangar iraychon tatongkan en nang kamdan pataraban no o onabakmawan chuan Pohnpei the public safety ni nasan clock flamenco niyaral eopena o yaral chungal kamet kwan Christmas o Pahrek. Tachiyang speaker ng tatawkwach yay ral Senator Kamayama kay Senator Perez, mawia chairman ng chayan ko, Senator Carl, mawia chairman ng Moni, Senator Latorre, mawia chairman ng Kamdiyan sa, o Senator Louis. Mechech out of Rongan Wigach ng Legislature o sepil pagpakicha o luklukacha kupurakan koros o nan out of Rongan megang kumpacho tamur kalangan o kaseleria. Kalangan and Kubokoris may kumaimagine mga araw the program and Roman Wikach na Legislature, PPO Promaykan, Laban ng Station, Benetri sa Kisu, Taulier Klopisu, o Cheban Sabani, Kausaway program and Kamoy Chunan Golden Pohnpei Kan. God directs your way.
kasalanan Pohnpei sampai lingkon and Islander.
Kalen Kol Kasalil Kalen Pohnpei Sangway 49 Andres Manage by Tawiyat Clock Walo Kakair on Way Pokon Ray endorsement Pwuhng Sagarab Way Pokon Menie Rano Wachan was Lisa Peo Nialem Kawachochaban Kawachiglan and Stowa and Ray endorse Kung kasta bachoto pagom tagachesa ng sumo pukach RH percent sukan Kaisin malak chalari isak silusen poli saglimao Rice pound isak chalari isak sen pai saglimao Rice pound pai isak chalari isak utwi saglimao Kaisin porn ramen chalari isak silu utwi isak tuao Kaisin super ramen chalari 1 centuries ago case, nutrition biscuit, centuries saglimao, case chalari sagatui saglimao, coffee chalariao pai saglimao, sukapan payo chalariao centuries saglimao, cooking oil chalao centuries saglimao, soyo chalao centuries pai saglimao, powder soap centuries saglimao, soap into chalao me payo. I chain tissue chala silu sili saglimao package. Butane ka sentui saglimao piece sent chala silu senti saglimao package. Butane ka stove chala isakono tui saglimao. Test pan chala isak silu tui saglimao. Standing pan chala isak sentui saglimao. Mistini labulab chala tui saktuo sentui saglimao. Isinin tay chala papre saktuo sentui saglimao. Kailangan ng pagkairot standby endorse management. Yeme chaka na utumin pagkair mo kunyang sa isalong promoikan sa wignon Pohnpei na Petron watch pwedeng win songpong. Sansal may rai kay lapkan di rai na makin kachpit na machawan sinsawa sinsensyal mo insong pong marawat silisa kayo January. Pachatang sabis pukach kanmiyawi chapter of 1 min sa marawat niyaw sa nabasam sa security nan kolonia ay rai na kan makin kachpit na machawan nan wasachekan pinpan ranwat. Kailangan ng kuburkan ko sa may community suwan sa watch town niya Clock Walo.
Rasa kapan kurang muya Rasa rosier Rapan sudah kurang muya
Pohnpei
to make it. Kalakalaki. Kalakilian nanonolong. Rawatawatikilim na samawo Pohnpei stay. Rimasamahaw paliwaramahaw Pohnpei. Rawarisikitong iray to make it. Kalakalaki. Yap say lok se di gon sam ta we. Ngồi suk ke diam Honolulu Hawaii USA. Itolola Marcella Islands Isokia. Isok seliro Kusahay de ime Semese masen. Kusahay de ime semasen. Kalakilian waini ichi. Rawatawatikilim na samawo Pohnpei stay. Rimasamaw repaliwaramaw Pohnpei. Rawarisikitong impalen sa kawe irayla. Kalakilian waini kichi. Rawatawatikilim na samawo Pohnpei stay. Rimasamaw repaliwaramaw Pohnpei. Rawarisikitong impalen sa kawe irayla. Kalakilian nanonolong. Kalakilian nanonolong. Rawatawatikilim na samawo Pohnpei stay. Rimasamahaw paliwaramaw Pohnpei. Rawarisikitong iray to make it. Kalakalaki. Yap sa ilok se di gon sam ta we. Ngồi suk ke diam Honolulu Hawaii USA. Itolola Marcella Islands Isokia. Isok selimal rukusahay de ime semese masen. Kusahay de ime semasen. Kalakilian
Soketia, Honolulu, Hawaii, USA. Italo la Marcela Highland, Isukia, Isok Celero, Osahaide, Ime, Semese Mase. Usai Ime, Ime, Semase. Woohoo! Ngalang Sagong. Thank you. Iya mention kasih kalau bersukan Pohnpei o sokol mar kon korosen pei sarabuat sokol mar serinan wang karelap enang kala lo bil masjidin kala raga jubdai koros yang katuna sokol mar ada cuma program yang KAPWARESOU en nation kawan ranul Onge Benjamin George to BGN sa kasarang Pohnpei mapil paduan sugaling kiti ang sumaupi ang pilkap yang sa Pagi tak puragan dia tu pensau pelmar ada rumah program yang merisau wasan ranut, temu monso wasan ranut terus tuan anu berdaya. Mahai kita tunggu perkalangan aku berapa yang pilkap dia yang seksakar banding sekarang kesombong ke pun misik macam yang rela aku betul. Misal kabur ranut, patul doro bil bamba tu kat patul. Menit lemai sepayu sepelar lok walu dan menolong kulak tua. Ayat pakaian makapo konengan bil perelsa sa yang kupurangan pakaian ongoy pakon pre-endorse management bil men purang sekarang way pakon men ranwat nialam serwari silisa daw para di prinsip limao kapototro bang kapoy tuktuklar nan stowan re-endorse kan koros kumkat sto kumkat dia siya nga iso mga pukat rito kani isentuk sukat Chicken leg waters, salary solution wali sa namao eukes, rice pound reisap tala asap sunfai sa namao eue, rice pound paisap tala reisap oceans tuwi sa namao eue, choice pound ramen tala asap solutions tuwi sa tuwao eukes, super ramen tala asap wano super ramen tala one ocean reisap eukes, tala one ocean reisap eukes. Nutrition biscuit tala riisa keusan tuai sa limau eukes sen isi sa limau ni eu Nescafe coffee tala riau sulpai sa limau eu sugar Pohnpei tala riau sen isi sa limau cooking oil 500 ml tala eu sen riisa limau super soy sauce 500 ml tala eu sulpai sa limau powder soap sa luwanay sa limau. Crisp bar soap tala eu me payo. Hygiene tissue tala solution sili sa limau eu package. Pwuhng cast sa tuway sa limau ni eu drumbot tala solution sili sa limau eu package. Pwuhng cast stove tala sa puno sa tuway sa limau. Desk fan the 10-year and portable tala sa solution sa tuway sa limau. O standing fan, trainer kesigar, salariesap, siyempre tuwisap limau. Pigan, washing machine, mesin lobalop po isang rio bukit kaisap limau, siyempre tuwisap limau. Metal bukit tuwisap tuwaw, siyempre tuwisap limau. O charong, Janome, sewing machine, mesin yung day kala, pabukit isap tuwaw, siyempre tuwisap limau. Kalangan yung kukurkoros, pagkairot sang Re-endorse management. Some National Oceanic Resource Management Authority, Bilgin Kadang Norma, FSM Norma is recruiting for fisheries observer and is asking for an interested individual, male or female, to visit Norma office or website. Closing date March 31st, 2025. Please enter your best time to visit the office
for a pre-selection test, which will be administered based on your test time. So when you visit the office, you will confirm your time and venue, which is also need to be confirmed. Thank you very much. Niwao Kalangan. Here are the requirements. Must be a high school graduate and no criminal record on your police clearance. Health clearance should be physically and mentally fit. Immigration must have a valid passport and no pending case overseas. So please visit us at www.norma.fm. Thank you very much. Department of Land, Pohnpei State Government, PakaywaresoU, Board of Trustee and Public Land, Manpatuan sa Kadkadaur, Pangkupuron Waypagon, Mesang ni Manaman o Ilagan, Menen Kusenet, State Law Number 100, Lepenyal Obugay Sukuno, Lepenyal Sirwalu, Lepenyal Tetegi, Public Trust Lands, Agricultural and Residential Leasehold Conveyance Act of 2007, Obil Sansan and Chapter Pwuhng A of Title 42 of the Pohnpei Code as amended, Met Marosia, Board of Trustee and Pwuhng ng Kadkadaur o Pagkutang kasapasabong wasan matuel o wasan kausan o ngiray kan Kadkadaur aray dokdok Ranan kormorong pan kosanti o pakay o ngiray kan koros na Kadkadaur artok o pidiray kan Kadkadaur at first claim to Pwuhng o pan wiyawi murin ran aisak lemau murin kalangatan pakay rot memen temekay mepepe memia at aray at first claim to Pwuhng temenyang kasalia dairan kawit o wasakan panananin Kadkadaur at first claim to Pwuhng ni interim kwen kakyang mon Board of Trustee ni Kororo. Eriat marin rel kan Kadkadaur so pulmarel tarel tumal pek o pilihan sa bukan pek Maran mepagpag ye Brenda Atlee Abraham, land parcel number Kabukituwa Lepenial P, Lepenial Soroisu, Patropayes, Wengidri. Maran mepagpag ye Alson Abraham, Ong Pelian Sab number Kabukituwa, Lepenial P, Lepenial Sorowalu, Lepil Patropayes, Wengidri. O Kensiano Henry, Ong Pelian Sab number Soro eu lepenial si lepenial isuk sulu patro sakare sokes pakai ruot kalangatar ni sengori sili sok par di presek limau oban umsakla ni fukure sok payu par di presek limau kalangan sign Luciano Abraham, Director, Department of Land. Court of Land Tenure, Pohnpei State Government, P.O. Box E, Colonia Pohnpei of the SEM 96941. Pakairong Webokon, Catherine I. Adley, Kaptulong Pagpan Korong Ong Kusantin Mapan Susuki, Elizabeth I. Adley, Namelar, Ong Nipelian Sab, Niminan Koson, Endolonier Net, Palipon Net, Net o Oa. Madalanim o Traman, Madalanim, Nan State and Pohnpei. Lokal nan Bensa, Sororia o Sulu, Lipinyale, Lipinyal, Wanisak, o Sero, Payu, Lipinyale, Lipinyal, Slisak Limau, o Sero Limau, Wano, Lipinyal T, Lipinyal Sero Walu, o Sero Limau, Lipinyali, Lipinyal Sero Payu, Mapatronan Map and Sab, Nempe,
Cerro Rio Sulu Lepinial A, Lepinial Cerro Payu, o Cerro Payu Payu Lepinial A, Lepinial Cerro de Mau, o Cerro de Mau no Lepinial T, Lepinial Cerro Eu, o Cerro de Mau Lumau Lepinial I, Lepinial Cerro Cerro. Memang kami kay mapapel mamia ata rail Pwuhng pelian sam, menampisan sa lerdoa, kapitulong ata rail rabun Pwuhng ninjun, ipakai rong ni option mo ng kabungan sam, then yung option District Administrator and Waynet, babaan utang kalaleki option mo ng kabungan sam niyan sumatan. Mamia ata rail Pwuhng pelian sam, menampisan sa lerdoa, utang pangyada ata rail rabun Pwuhng ninjun, Tepakai ran Asak sang ran pakai road Kadkadaur o Kadkadaur ni silisa ng ranin sumpungan siyang murian pari di Krisak Limau Representative Larissa Adli Assistant Clerk of Court pakai road Pansor sang manyan ni Tuaw and sumpungan po puri pari di Krisak Limau. Sukkers Municipal Government, Sukkers Municipality, State of Pohnpei, Federated States of Micronesia, 96941. Vacancy announcement, closing date January 31st, 2025. It is the policy of the Sukkers Municipal Government that qualified Sukkers citizens be given first priority for employment consideration